bumu peritori tayo abo bahai ke bo abono sawi mania. Hallelujah. Praise the Lord. Nang kai tini ko khanao bukhau chu abono wang chu bu automatically kai to na ni se ni. Then nang wa se khanao kai to wa se khanai kai to kale nang sak na up all ma da ron amana to ma hai ma tong la. Hallelujah. Praise the Lord. Take side man. Bopro angkai to toro me ang buji manai. Kosta boro daily no. Ani bagi kita suri. Ani bagi kita mau hai gali. Bunyo tu imang request, bunyo tu imang khatungu mane no. Botori manyak. Bunyo mang asal ta. Kita suri di jano. Kita mau hai gali. Mane bunyo namu, nangsugo. Neng kamu buji kai tu kai tu ko khana nango but top komenyo anu suri di top komenyo problem sangkai anu bagi kita suri di oba ke bare ma kodini ngi to mane na to mani maria abo to mani maria ang saisung dora pona ke bono sara nangya ani faith ani puti bai ulum phakro bemar phakro pona ang disuni mumbai out sai ro mana ni rena na hallelujah nang a problem phakro take concept thamia nang bai thana a problem no face playa problem no res play nang arab to fly ke the proof basa imano nang puti to yes hallelujah hallelujah praise the Lord so aba hai jara so kon bagai to ang process to na nang lina hallelujah dabun ka apoila process ta mo ai ti ko hallelujah praise the Lord kai ti ko khana tam phai ngamo poito phai hallelujah abun bagi kai ti ko ni bagi select thai kiri tamle khana tam phai poito phai kai ti ko hallelujah the first puila kai to torani mana ang problem jenggal phai pro phano ang a problem na mechanic apply ke ya krishna ni bagi ap poito ang kri sokwane ni kan ki am tam nang nai kai ti ko namang hallelujah tam nang nai kai ti ko khana hallelujah ge je so kai ti ko nang khana nen cheng nai hallelujah automatically nang torani cheng nai hallelujah tam saba borok bo mai ni sarka bin khata wo puka horok pungake tamo musau dia bahai ti to bawa khata la suman hallelujah tori nai sabba kai to si tabung nang moso busi ni kon sar kata moso kon kai kata nang kai ke dokno plai ke bat tor nai sabo kai to nang mai bor ke tor nai sabo bote thane sabo kai to ge bebak sung taron nang je mani khri phana kai tha aw nung no kai ni ya bai thang bai bat tori nai saba bote khai nai saba kai to ge nang obai ke no kai tro bo nang puju toran bo kitam na ni samung tamo nang kai ti kok na har ani samung kai ti kok no halrum no kanani amen ni ani samung kai ti kok kanani tori nani samung sab ni kai ti hallelujah nang kai ti kok no halrum no kanai tamo kan ki kai to tori nai no hallelujah gabon begitam sa puila tam phai kya aha bufang rok no ahai no tor kha hallelujah sitam sa bothai thai wo sekango ke bumuk olo bosok abni olo ke soi mai ka abakin chemlina puila tamo bumuk bosok mai ka abon pore tamang a mai khanai mai mon ani ble abon baga tam bujri tam gang ke nang je kai ti kok khana ni chengai kai ti kok sna ni chengai tam nai nang tiru ke bumu peren hallelujah praise the Lord abon baga no kai ti kok waisa khana ka nang khani che bible namang kona hallelujah nang ke poila process tam kai ter toran baga ke kai ti kok khana ni nango hallelujah cái cây cái sen gang cái tâm gang cái prayer xin mong năng
Hallelujah. Take sang ke ang my business hari kata kata wo my body kata ali pun sa kata ang ali simi sari kha ang pun naik dikle kela musuh kabel kena ani ble kita gaisan neng zekai tini kok kenaka ini bukan sahaja kai tini kok kai tini macam kaham but awalnya job itu kamu neng job nak lagi harmoni my ali neng job nak lagi kan ke musuh kok kita sini saja mana neng zekai tini kok namani kamu neng ini berkawa betul subinara ni main kan ke ini zekai tini kok namani akai tini kok nak kongan musuh main kalau kita kongan musuh main apa sahaja Hallelujah. Soitan ini aron ni akai tini kok no kogi telangan musuh. Neng zekai tini kok serenggai je tangmani awalnya kamu nak tangga wang sugi kan ke tamu naik. Soitan kok telangan. Tamu ini berkawan sugi apa? Lah, sing ele bawa rumah nu boleh nak cai rumah. Lama pelani mai celai. Kalau enggak, musuh enggak, soi hak enggak. Lama pelani mai pergi tangka, tok bangkit dalam tangka. Haleluya. Kai tini kong neng je kamani. Abo nini bekal lama ni hai. Abo hai enggak kita naik kai tini kong. Lama bertambah, terus lagi ke siapa tok rokai bangkit dalam tangka. Is soitan musuh gago nini army kai tini kong je neng kamani. Abo neng kahku bunyi taman tu. No thang tawan tu tu neng abo no. Then neng was tu le no thang gai kenapa lu sih oh kai tu anak hamil. Kaya no thang gai was tu le amo si tam thanai. Ani ni dek neng kenapa thang mana amo kau jalan thanai. Neng abo no. Apa sih ke kenapa kai tini kong muji semuanya pokok thanggo. Tangi pokok thangba. Tangla abo no thang gai wan tu. Haleluya. Jadi kamu baru selesai tu bang, musuh cuma ni kai tini kong. Haleluya. Neng kanai campur bukan juga kanai bukan tu ikanggo. Dan nagot pangpro neng mana samung kai pro, naklapat pro mungkin pangpro pano. Mau campur pano neng akong nama waktu jong itu pokok apa? Pokok ya. Haleluya. Keabun bagi no, kai terus tahun ni bagi puila proses tam kai tini kong neng. Haleluya. Kai tini kong tamo, karena ni namai. Kita ngajak prayer, of bela nak pugu. Ang tomuno kok khawi tong kai tu ni, buat ang boy kok khalai mas teri. Kita mun kanai. Asa kawo, kita ini kong neng kanai tomoni, amun tahu ngan sekai, sonde kong ngan sekai. Apa tu ngelaksa? Kita tahu sonde kok, ini lango kai apa ni? Prayer tahu ngangke nam sugo tamlei neng kai tini kau buni bising no tonggo. Haleluya. Teng John ni teng 15 ni 1 teng nahi ni guna tam nei neng ang bai thanse ke tongke. Ani kau bo ni bising no tongke neng musung mani thandi. Ake narok banai. Yang kan nasi lagi. Haleluya. Praise the Lord. Yang nasi lagi. Tang san neng angwei tang teng tongki, ani kau ni bising no tongki, sandi neng mana? Neng angwei tang teng tongki mana tambah, ang prayer roje kuwo kai tu bai, juara tahu kai tu bai kok salah yo, ang bawa tang teng tong mana lagi. Gak bini kau bang kerang tong aku tong mana tambah, ang bawa tang teng ga, bawa angwei tang teng ga. Haleluya. Neng korok tu borok bai pura bebas, tahu krik, pura cruise. Pun bila nanti bonate tahun dah mula, iya. Siapa? Kau tu orang akan tini kok, dukau sudah dia boron tini wo. Siapa ke? Kau tini kok selalu beriba. Bible part jodoh lo mana abo? Tamo? Tak kiri dia anu mai tahu. Raisa common verse abo. Isaiah chapter 41 ni agak dia no. Common verse tak kiri dia anu mai tahu. Ani agar apa? Anu ramai tahu nai. But over ke de Bible verse share kayaknya borok sih, abang tu sana mungkin mana itu, bayar bukan, hai pun tu problem tu kita mungkin, kita itu. Kaya tu kita mungkin start kiri di, angki kiri itu tamu, abu puntu kaya mana mari dah kaya tu no.
kai tu no bukha bera khamani marida kai tu le ta kiri din thau angke kiro mane no o kai tu angna ase bukha bera menja angna ase sure unja nang kok maro abo ase unja abo ani samak lai diba haleluya siapa nang problem thairu phano ta kiri di kai tu khamani o kai tu nang ele mogo thau ta kiri di angke dia nang thani thong nang thani logi tongu a zora phano nang apai tu je ko mau nang basai tongu mane no nang apu tu gana haleluya puju gana apa ya problem thairu kiri jangai puju gana apa se problem zoro kai tu ni kok ta musa nang je fellowship ro khana ho je kai tu ko khana thamani a kok no nang a problem zoro ni nu kumola mo problem thairu a kai tu ni ko basai je tongma haleluya praise the lord ni thane bokor pan thayin to kha itu tuh hanya kon ni thane nuga kata nu ko pan problem a zoro problem ti de wa ga ti ti jari tong nai na ani kai tor ana kaham kai ke ara da ba ko tong nai o tu ko na do na ke no mano thaya no mano ti bo ki ja ya kai to tam sa uno si bo ko khabera su aro haleluya ko bo ke bo khabera su ni ba ki to ani bere me ble problem zoro kai tini ko de okai tu nang samane obo mana ang bukha bera su bi bukhu man ba je pro bi ko an ni ko plum ko nai de khane ba o thalai te mathai ko ma ka mu tu nu borok ka ham bukhawo ka ham tu mani bukhu pi ka ko ko borok ham ya bukhawo ham ya tu mani bukhu pi ham no ko ani ble nang je problem phai pruwo a problem phai pruwo problem no dum common in book to onkoro tar mane no orbo tam dada tentani ko suza ki mong suza problem phai pruwo no a problem no ti go mana je okai tu nung toman loge obai kya sura basai tongo tar mane oro kai tin ko suza tongo tam suza oro bosi haleluya ni bekha kam suza bekau je kok kuplung tongwa ak kong ni buku tong kana problem dorabo kamuna sinta ni kong ni bismu dadan kan ke problem dorabo sinta ni kok di mungo om kana ni jai haleluya praise the lord ke kai tro tona ni bage tamong gan ke first kai ni kong no khana na nai awa ke fellowship ko ma daga ma na nai awa ka bui soka bang mo ma na abuya nin thana ang ma tong na na o kai to ang musung te bo sai ma ni din ko no ayo so borok sai no bang ma sai ja aba kin to me ya haleluya o kai trang kang o ang non te sai ma musung ni ko no ang te buji di ang hai no normal ke tong musung ya ang buju grang ke tong musung kai to ang te o aba kin ni mai kang ye di ba pe kang ye di ba aba kin ni kai ni kong bo ni kang nai kai to te bo no haleluya praise the lord tăng na này ok khui này borong no ok bui mon ta ani ble tăng na rong tamo ani non tăng ra gobus ok khui ja gobus haleluya ok khui ja nom ga kai ni kong ni ba ke buji na ni kai to no su na haleluya praise the lord ke first tamo kai tini kok khana nang nai haleluya kai tini kok khana nang nai te kisang kai personal kai te bai halok nang nai prayer man ta man je pro asu go kai te bai kok khalayo nang je kai tini kok srang ni khamar ong nang agoro wang ya wang thong bai kai to ang te buji na mo tu na buji o kai te no na hang bai ani nu khung ani lang mo ani family wo nang protection lu tamon bai ani namar nu de ba lu tamon bai hamba di kai to no haleluya praise the lord